بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تبوک کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ رونق افروز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسطن دنیا کا عیسائی شہنشاہ ہرقولس اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ہرقولس اپنے کچھ مخبر مسلمانوں کی لشکر کی طرف روانہ کیے اور انہیں یہ ہدایت کی کہ مسلمانوں کے لشکر کے متعلق اطلاعات اسے فراہم کرے۔ ہرقولس کے یہ مخبر جب ہرقولس کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اسے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں لیتے، ہاں مگر ہدیہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اہل لشکر بڑے روب و داب کے ساتھ خیمہ زن ہے اور اسلام کے لیے ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ اطلاعات سنتے ہی عیسائیوں کے شہنشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے اور وہ مسلمانوں سے مقابلہ کیے بغیر ہی اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور آس پاس کے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے کچھ حضرات کو روانہ کیا۔ اس تبلیغ کے اثرات سے بہت سے عرب سرداروں نے جو رومنوں کے ماتحت تھے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ جن عیسائی حکمرانوں نے آپ کی اطاعت قبول کی ان میں ایلا کا حاکم یوحنا بھی شامل تھا۔ یہ بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ دے کر آپ سے معاہدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جرجہ اور عزرا کے عیسائی بھی مسلمانوں کی امان میں آ گئے تھے۔ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک عظیم سپہ سالار اور عالم اسلام کے نایاب فرزند کو دومتہ الجدل قلعے کی طرف روانہ کیا۔ یہ قلعہ مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک پہاڑی علاقے پر واقع تھا اور اس وقت اس کا حاکم ایک شخص عقیدر بن عبد المالک تھا۔ وہ رومنوں کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے وہ عظیم سپہ سالار جب اپنے 400 ہمراہیوں کے ساتھ عقیدر قلعے کی طرف روانہ ہونے لگے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، دیکھو عقیدر بن عبد المالک نیل گاہے کا شکار کرنے کا بڑا شوقین ہے۔ جس وقت تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ نیل گاہے کا شکار کر رہا ہوگا، لہٰذا تم لوگ اسے زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر وہ سپہ سالار الجدل قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ عقیدر قلعے کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور قلعے کا دروازہ بھی بند تھا۔ وہاں پہنچ کر ان سپہ سالاروں کو پتہ چلا کہ عقیدر بن عبد المالک اس وقت اپنی بیوی رباب کے پاس بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اسی لمحہ وہاں پر ایک پہاڑی گائے یعنی کہ نیل گائے نمودار ہوئی اور وہ قلعے کے دروازے پر ٹکر مارنے لگی تھی۔ قلعے کے اندر عقیدر بن عبد المالک اور اس کی بیوی رباب دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ رباب نے نیل گاہے کو قلعے کے دروازے پر ٹکر مارتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس نے اس کی اطلاع اپنے شوہر کو دی۔ رات کا وقت تھا اور دور دور تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ عقیدر اپنے ایک بھائی حسان اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور ارادہ کیا کہ وہ اس نیل گاہے کا شکار کرے گا۔ وہ اپنے بھائی اور دوسرے خدمتگاروں اور خدام کے ساتھ شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکلا ہی تھا کہ مسلمانوں کے وہ سالار جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اس پر حملہ آور ہو گئے اور اسے پکڑ کر اس کی مشقیں کس دی۔ اس موقع پر عقیدر کے بھائی حسان اور دیگر ہم نواؤں نے مسلمانوں کے اس سپہ سالار کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اس سپہ سالار نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ الجدل کے حکمران عقیدر کا بھائی حسان اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مارا گیا اور اس کے باقی ساتھی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اس مسلمان سپہ سالار نے عقیدر کو زندہ گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے کرم عقیدر کو امان دی اور عہد نامہ لکھ کر جزیہ مقرر فرمایا اور اس کے قلعے پر حاکم کی حیثیت سے اسے برقرار رکھا۔ مسلمانوں کے یہ سپہ سالار جو الجدل کے حکمران عقیدر پر حملہ آور ہوئے اور انہیں نیل گائے کے شکار کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا پورا نام ابو سلیمان خالد بن ولید ہے۔
हज़रत खालिद बिन वलीद का सिलसिला नसब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं पुश्त में जाकर एक शख्स मरवा से मिल जाता और उसी शख्स पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला नसब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। आपकी वालदा लुबाबा सुगरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना की हकीकी हमशीरा थी। इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद के हकीकी खालू थे और ख़ानदान नबूवत से ये आपका दूसरा करीबी रिश्ता था। जंगजू याना औसाफ व इल्म व फजल और अच्छाई की कसरत के बाहिस बनु मखज़ूम कुरैश में ख़ास दर्जा रखते थे और बनु हाशिम के बाद इसी कबीले की अहमियत दी जाती थी। ज़माने जाहिलियत की रस्म के मुताबिक कुरैश के तमाम शाखों के ज़िम्मे कोई ना कोई फ़ौजी खिदमत लगाई जाती थी। जंग के दौरान इस खिदमत का पूरा करना फ़र्ज ख्याल किया जाता था। इस लिहाज से बनु मखज़ूम के ज़िम्मे लड़ाई के दिनों लश्कर के घोड़े मुहैया करना और लश्करियों के आराम और सामाने जंग को इकट्ठा करने के लिए खीमे भी नस्ब करना था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद माजिद अब्दुल शम्सुल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखज़ूमी मक्का के इंतहाई मतमूल और बाअसर शख्स समझे जाते थे। मक्का से ताइफ तक आपके बागात फैले हुए थे। इनके माल व दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साल आप तन्हा खाना काबा का गिलाफ बनवाते थे और दूसरे साल तमाम कुरैश मिलकर खाना काबा का गिलाफ बनवाते थे। हज के अयाम में मिन्ना के मकाम पर हाजियों को एक वक्त का खाना भी वो खिलाया करते थे। हज़रत खालिद के वालिद माजिद वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। वो आखिरी सांस तक मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने में पेश रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद के 6 भाई और 2 बहनें थी। भाइयों में हशाम और वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी चार भाइयों का खात्मा हालत कुफ्र में हुआ था। बहनों में से एक की शादी हज़रत सुनवान बिन उमैया के साथ हुई थी और दूसरी की शादी हारिस बिन हशाम के चाचाजाद भाई से हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद भी अपने वालिद की तरह इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। मुसलमानों के खिलाफ ज़बानी नहीं बल्कि अमली कार्रवाइयों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, बल्कि औरों की निस्बत भी कार्रवाइयों में इनका हिस्सा ज़्यादा हुआ करता था। ग़ज़वा-ए अहद में मुसलमानों ने जो नुकसान उठाया उसकी सबसे बड़ी वजह हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी फरासत व बहादुरी भी थी। इस ग़ज़वा में मुसलमानों ने जबल अहद को पुश्त पर रखकर सफ़ आराई की थी। इस पहाड़ पर एक दुर्रा था जिसे अबूर करके दुश्मन मुसलमानों के अकब पर हमला कर सकता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से वाकिफ थे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को 50 तीर अंदाजों के साथ वहां पर तायन कर दिया था और ताकीद फरमाई थी कि लड़ाई का कुछ भी नतीजा निकले तुम लोगों ने इस जगह को नहीं छोड़ना। खालिद बिन वलीद ग़ज़वा-ए अहद में मुशरिकीन कुरैश के दस्तों की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कई बार इस दुर्रे की तरफ से मुसलमानों पर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन तीर अंदाजों के उस दस्ते की वजह से उसे हर मर्तबा नाकाम लौटना पड़ा। बाद में जब मुशरिकीन के पाँव उखड़ गए, उन्हें शिकस्त हुई तो मुसलमान माले गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए थे और दुर्रे की हिफाजत करने वाले तीर अंदाजों ने भी अपनी जगह छोड़ दी। बावजूद इसके कि मक्का के नहमो और बहादुर और आजमूदा सालार मैदान छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन नौ उम्र खालिद बिन वलीद ने हिम्मत न हारी। उनके साथी भी मैदान जंग से फरार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जबल अहद के दुर्रे को गैर महफूज पाते ही एक दफ़ा फिर पलटकर मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला क्योंकि मुसलमानों की तवक्का से बिल्कुल ही मुखालिफ था, उनकी सफ़ों में अफरा तफरी फैल गई। यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी खतरे में पड़ गई। अगरचे हज़रत खालिद की ये कामयाबी आर्जी साबित हुई और मुसलमान संभल कर दोबारा से कुफ़ार पर हमलावर हुए और उन्हें भगा दिया, लेकिन जहाँ उनकी दूर अंदेशी, अस्करी तदाबरी और दिलेरी का ताल्लुक है, उनके बड़े से बड़े मुखालिफ को भी मानना पड़ता है कि शिकस्त खोरदा लश्कर के सिपाहियों को इकट्ठा करके फातेह मुसलमानों पर अकब से हमला कर देना एक बहुत बड़ा अस्करी कारनामा था। जंग अहद से सुलह हदीबिया तक हज़रत खालिद बिन वलीद हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की फिक्र में लगे रहते थे और इस काम में अबू जहल और उमर बिन असास भी इनके साथी हुआ करते थे। सन 60 हिजरी में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए तो कुफ़ार को ये ख्याल गुजरा कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। चुनांचे उन्होंने खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ मुसलमानों की नकल व हरकत देखने के लिए भेजा और खुद जंग की तैयारी करने लगे।
मुसलमानों का काफिला हुदैबिया के मकाम पर आकर ठहर गया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुफार लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि मैं उम्रे के लिए आया हूँ, लड़ाई करना मेरा मकसद नहीं है। खालिद बिन वलीद और आपके साथियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों से उलझ पड़े, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदब्बर और अमन पसंदी उनके इन इरादों पर गालिब आई और कुफार के साथ मुसलमानों की सुलह तय हो गई। इस सुलह से मुसलमानों के लिए कामयाबी का दरवाज़ा खुल गया। कुफार के लिए शिकस्त और ज़िल्लत का आगाज़ हो चुका था। खालिद बिन वलीद और उनके साथियों को ये सुलह बड़ी नागवार गुजरी थी और उन्हें ये महसूस होने लगा था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि सारे अरब पर तौहीद का झंडा लहराने लगेगा। चुनांचे इन हालात को देखते हुए इनके साथी उमर बिन अस्सास दिलबरदाश्ता होकर हबशा की तरफ चले गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद को भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन खालिद ने इसी में ही मुसलत जानी कि वो मक्का में बैठकर हालात का जायज़ा ले। मक्का में क़याम के दौरान ही आपके दिल में इस्लाम से मोहब्बत की इब्तिदा हो गई थी। इस मोहब्बत की इब्तिदा सुलह हुदैबिया से पहले ही हो चुकी थी। वो अयाम थे जब हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों की नकल व हरकत को मालूम करने के लिए गश्त लगाया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐनान के मकाम पर क़याम फरमा थे तो मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। मैंने हर चंद कोशिश की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। उस वक्त मेरे दिल में ये अलाहम हुआ कि खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफिज व नासुर है और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें इनके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। इस तरह पहली बार इस्लाम की सदाकत हज़रत खालिद बिन वलीद पर जाहिर हुई। अपने दोस्तों के मुताबिक कुदरत ने खालिद बिन वलीद को जहाँ बेमिसाल बहादुरी और शेरोज़ी बख्शी हुई थी, वहीं सच्चाई कबूल करने की पायान सलाहियत भी अता की थी। हज़रत खालिद बिन वलीद के एक भाई पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में ही रिहाइश इख्तियार कर ली थी। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने भाई खालिद बिन वलीद को ख़त लिखा और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हज़रत खालिद बिन वलीद खुद फरमाते हैं कि इस खत ने गोया मेरे दिल में आग बरसा कर रख दी थी। भाई का खत देखते ही मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे सूखे में किसी ने आग लगा दी हो। मेरी ज़बान पर बेइख्तियार कलमा तौहीद जारी हो गया था और जी चाह रहा था कि पर लगाकर उड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं और अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दूं। चुनांचे उसी वालियाना अंदाज में हज़रत खालिद बिन वलीद अपने एक साथी उस्मान बिन तलहा के साथ मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लें। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात उमर बिन आस से हुई, जो कि हबशा से इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे। इस तरह से तीनों साहिब हैसियत और आलम इस्लाम के नामों और अजीम सिपा सालार बनने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम को कबूल फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने के मुतालिक एक रवायत ये भी है कि जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस्लाम की रग़बत डाल दी थी तो आपने खुदा की तरफ से नाजिल होने वाले कुरान पर गौर किया और एक मरतबा कुरैश के मजमे में खड़े होकर कहने लगे, हर साहिब अकल और जी शऊर के लिए अब ये अमर वाज़े हो चुका है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साहिर है और ना शाहिर है। इनका कलाम रब्बुल आलमीन की तरफ से है। बस अब हर फर्द के ऊपर इनका इत्तबा वाजिब हो चुका है। इनके इन अल्फाज के जवाब में अकरमा बिन अबू जहल, जिन्होंने इनके बाद इस्लाम को कबूल किया था, घबरा उठे और कहने लगे, ए खालिद, क्या तू मर्तद हो गया है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं मर्तद नहीं बल्कि मुसलमान होकर दीन हक में दाखिल हो गया हूँ। तब अकरमा बिन अबू जहल कहने लगे कि वल्लाह तेरे बजज तेरे अलावा कोई नहीं है जो ऐसी बात ज़बान पर लाए। हालांकि जंग बदर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बाप के मर्तबा और आबरू को ख़त्म किया और तेरे चचाजाद भाई को कत्ल किया। वल्लाह मैं तुझसा नहीं जो इस्लाम लाहूँ और ऐसी बातें करने लगूँ। ए खालिद, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तेरी कौम कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरसरे पेकार है? जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि ये सब जाहिलियत और बातनी काम है। जब तक मुझ पर इस्लाम की हकानियत मुनकशफ नहीं हुई थी मैं भी तुम लोगों के साथ था,
لیکن اب جب کہ مجھ پر حق ثابت ہو چکا ہے اور سچے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ بعد ازاں حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ بہرحال اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے حق میں حضرت خالد بن ولید نے جس غزوہ میں حصہ لیا تھا وہ موتا تھا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے اور آپ ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ بصرہ کے حکمران شرجیل کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا۔ قاصد کا نام حارث بن عمیر تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت، سفیر کا احترام اور اس کی جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے ذم میں بصرہ کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد کی شہادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی سازشوں کو دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور بصرہ کے والی شرجیل سے حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ لشکر کی امامت حضرت زید بن حارث کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب لشکر کے سربراہ ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی جنگ میں شہید ہو جائے تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جو چاہے جس کو چاہے اپنا سالار مقرر کر لیں۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو بصرہ کے حاکم شرجیل نے مسلمانوں کی لشکر کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 250 سپاہیوں کے ساتھ موتا کی طرف روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوفزدہ ہو گیا اور ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ وہاں سے اپنے ایک اور بھائی کو کیسر روم کی طرف روانہ کیا اور اسے مسلمانوں کے خلاف مدد لی۔ چنانچہ رومنوں کے کیسر ہرکولس نے 1 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہرکولس کی لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس صورتحال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دے یا پھر لڑائی کا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ چنانچہ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز یعنی کہ شہادت سے تم ڈرتے ہو اس کے لیے تم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اور مسلمانوں کو کبھی بھی لشکر کی کثرت نے فتح مند نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدا نے کفار پر جو ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھے ہم کو فتح عطا کی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہی ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی یا پھر شہادت نصیب ہوگی۔ اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے اور ہر صورت میں ہم خداوند قدوس کی رضامندی حاصل کریں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کے ان الفاظ کے جواب میں سارے صحابہ نے تائید کی۔ چنانچہ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ زید بن حارث مسلمانوں کی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے امارت سنبھالی۔ کفار سے لڑتے ہوئے آپ کا گھوڑا زخمی ہوا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے اور اس جنگ میں آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا اور کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے ان سالاروں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے کفار کی ہمت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تب ایک صحابی ثابت بن اکرم نے لشکر اسلام کا علم سنبھالا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں بلا اجازت جرأت کر کے ایک نیک کام کیا ہے، لیکن میں کسی کا حق غصب کرنا نہیں چاہتا۔ جواب میں لشکریوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم تمہارے امیر بننے پر راضی ہیں،
इस बात पर साबित बिन अकरम कहने लगे कि मैं इस काम की सलाहियत नहीं रखता, तुम लोग खालिद बिन वलीद को अपना अमीर बनाने पर मुतफिक हो जाओ। चुनाचे मुसलमानों ने इस बात से राह इत्फाक किया और हज़रत खालिद बिन वलीद को पहली बार मुसलमानों की लश्कर की कमांदारी का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर साबित बिन अकरम से अलम ले लिया। इस्लामी को लेते हुए साबित बिन अकरम से कहा कि तुम उम्र में भी मुझसे बड़े हो और मर्तबे में भी मुझसे बड़े हो, क्योंकि तुम असहाब बदर हो। लेकिन हज़रत साबित बिन अकरम ने फरमाया कि ये सब कुछ सही है, मगर जंग में महारत व शुजात और मर्दानगी तुम्हारा ही हिस्सा है। फिलहाल वाक़या मैंने ये अलम तुम्हें ही देने के लिए उठाया था। हज़रत खालिद बिन वलीद जब अपने लश्कर के अमीर हुए तो मुसलमान खौफजदा होकर भाग रहे थे। ये हालत देखकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इशारे पर एक मुसलमान लश्करी ने भागते हुए मुसलमानों को पुकार कर कहा कि मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि आकर मौत से भागकर कहाँ जा सकते हो? वो तुम्हें हर जगह आकर पकड़ेगी, क्यों न जहाद में मर्दों की तरह जान दे दें। ज़रा गौर करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए शहीद होना अच्छा है या बुज़दिलों की तरह भागते हुए पुश्तों पर दुश्मन के तीर खाना अच्छा है? ये सुनकर मुसलमान पलटे और संभले। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद की सालारी में हैरत अंगेज़ फुर्ती और होशमंदी के साथ मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़े और दुश्मन पर ज़ोरदार हमला कर दिया। यूँ रात हो गई और दोनों लश्कर अपने अपने पड़ाव की तरफ चले गए। अगले रोज़ खालिद बिन वलीद ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक लश्करों की सुफ़ों में काफ़ी तब्दीलियाँ की और लश्कर की सुफ़ों को इस तरह से फैलाया कि दूर तक लश्करियों को खड़ा किया। लश्कर की एक तरह से काया ही पलट गई। देखने वाला ये नहीं बता सकता था कि ये वही लश्कर है जो कल लड़ रहा था। मुशरिकीन ने जब लश्कर की इस तब्दीली को देखा तो वो खौफजदा हो गए और वो ये समझे कि रात ही रात में शायद मुसलमानों को कोई मदद मिल गई ही है। इस ख्याल ने उनके ऊपर खौफ तारी कर दिया और इस तरह से वो मुकाबले की ताब ना ला सके और मैदान जंग से भाग निकले। और इस तरह से अल्लाह ताला ने कुफार के एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में हज़रत खालिद बिन वलीद को कामयाब व कामरान रखा और दुश्मनान इस्लाम को ज़िल्लत वामे शिकस्त से दो चार किया। ग़ज़वा मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद जिस बहादुरी और तदब्बुर का मुजाहरा किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ 3000 मुसलमान और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में कुफार थे, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद के हुस्न तदाबीर ने अक़लियत को अक्सरियत में गालिब कर दिया और काफर खौफज़दा होकर मैदान जंग से भाग गए। इसी जंग मोता में कुफार के साथ जंग करते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी थी और इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की बेहतरीन और बेमिसाल कारगुजारी को देखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का खिताब अता फरमाया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।